is for your lesson 12 spreadsheets. And our objectives are understand natin the purpose and functions of using this application software. We should also be able to identify the parts of this spreadsheet window. We enter the values in formulas and functions, and also we can be able to use the AutoSum feature by entering the sum function and understand relative and absolute cell references, and also changing column width and row height. And having this format of the spreadsheet, inserting and deleting cells, rows, and columns. We'll also know how to save and printing out and adding headers and footers for formal version ato nga printed out nga spreadsheet output. And we should be able to sort data in a spreadsheet and inserting clip arts and having charts. So for vocabulary, a few of the terms: absolute reference, active cell reference, chart footer, formula prefix, mga formula functions, header label, order evaluation. Also we'll have a range, relative cell reference, spreadsheets, theme, value, workbook, and worksheet. So it's the basic definition of a spreadsheet software. It is a row and column arrangement of data, and popularly known natin isang Excel na MS Office Excel na. It is used to evaluate, calculate, manipulate, analyze, and present numeric data. And the calculations are updated automatically. So this makes this kind of software effective in handling our numerous applications involving numbers and calculations. Example, preparing budget, financial statement, and sales reports. Amo na kung ma-notice mo is about yung na-check na kay iba na considered already ang Excel nga mas kung ma-master mo na Excel, it's already a good skill set in having a relevant job para sa mga call centers, not only for using the skills mo para sa ilang calculations and reports, but also for handling mga client nga outputs nga kag documents nga kinahanglan nila via using this application. So basically maski ma-master mo na din yung spreadsheet nga mga features kag mga calculations, basically relevant ka na gid nga relevant gid siya katama nga skill in making a good paying job sa call centers and also for online nga mga online jobs nga makita natin. Then by anatomy niya it looks like a grid of rows and columns. So and we call this grid as the worksheet. So terms are interchangeably from spreadsheet natin or worksheet depending on how we would define it based on the paggamit sa term and when comparing it sa ibang natin na terms on this software. So identifying the columns, they are identified by letters, whereas rows naman numbers. So columns are sa sa babaw na there are hilera sa by horizontally but opposite naman ang rows, vertical naman siya, and they are represented by numbers. The point at which a column and a row intersect amo nang ginatawag natin nga cell. So may cell reference kita defined by column letter and row number. So amo lang ginatawag man naton yung cell address. So kung once nga may gina-select lang na cell, nakita ta na dayon na iyang cell reference or cell address sa may isa ka box sa upper left sang isa ka spreadsheet when magwa ang selected na cell kung amo na iyang cell reference or cell address. So that is an active cell kung amo na currently na work out sa user, kaya makita mo na siya may thick borders or may definite noticeable border na makita mo sa active na siya na cell. So by opening a workbook, a typical workbook contains ang tatlo ka sheet
So these pages naman are shown in the sheet tabs. Mayroon na siyang tabs sa bottom left ng inyong windows ng Excel. Nadira na yun naka-open by default when you open a blank workbook for your baon mo doon. So selecting cells usually by drag drop naman. Select the group of cells by pointing and clicking. So when you want to select arrange, click on the first cell and drag the mouse to the last cell of the group, or by using your keyboard shortcuts. So kung sa shortcuts naman, you can steady shift. After selecting the first cell, you can steady among shift button, then use the arrows button in your keyboard to select the range. Tapos kung mo ng range, buyaan mo na ng shift na button. So this selected group of cells are called your range, and is identified by the address of the cell in the upper left corner, followed by a colon, and then lower right corner. So sa example natin, ang upper left corner sa range na cell is sa A1 na cell na location, and then ang lower right is ang D5. So all cells identified through that from cells A1 to D5 are within the range of that group of your cell. So you can select an entire column by clicking on the column letter at the top and clicking on the row number. Ano sa example na ito. So selecting the cell that is not visible on the screen, gamitan mo lang sa atong scroll bars na pareho sa Word naton para ma-drag ta through the document. You can select through the document, or you can use your scroll button sa imong ang scroll sa aton nga mouse nga pili naton to navigate vertical or horizontal. Vertical lang para sa aton nga mouse nga scroll. Kung horizontal naman ang aton gamiton is ang scroll bars sa horizontal to see on the area where in your target cells nga ara gano. Entering data. So data entered with the cells has 4 types. Can be a label, a value, a formula, or a function. So when we say label, alphabetical text, naka-align siya sa left. It can also have numerical data, but it is not used for calculations. So amo nato indication nga kung naka-label na siya, even if nga number ang butang mo such as telephone numbers or dates, kang iyang alignment is sa left side siya. Kung mag-value na siya dayon, automatically number na siya nga naka-align sa right side. A value is not hindi ka pwede mabutang letter as to represent a value, but it should go with the default of numbers lang. Then formula naman, you can have a formula, equation of forms of equation. Karon na demo ko nang tsura yan. And then we have a function naman. These are built-in formulas na gamitan na lang sa buttons nga pwede na nato magamit in shortcuts for common calculations, pareho sa average, finding totals of numbers or group of numbers. So when you press enter, automatic makato na sa next nga cell down to become an active cell. And you can also press the tab key to enter the data and move on to the next cell in the row. Editing the data by selecting the cell and then typing the new data. May yara na nga fill nga may fill tab na sa babaw after sa mga formatting tools na kung anong tong selected na cell mo dito ka lang dayon may edit, or you can edit directly sa spreadsheet kung click mo dayon. Double click mo siya na muna and then move the insertion point to where you want to edit the data, or you can use delete and backspace to delete the current data and then retype naman sa gusto mo. So having formulas and functions, a formula is given by definition of performing calculations, adding, subtracting, averaging, and multiplying. And to enter a formula, i-type mo gid ang equal sign. So ang mo symbol is called the formula prefix naton, and it defines in the data that it is not it identifies input mo data is a formula and not a label. Then for the formula, you can enter cell references, arithmetic operators, and or functions. So formulas that contain more than one operator are called your complex formulas.
So order of evaluation nila pareho man sa basic na ton sa aton math determines the sequence of calculation. So to to refresh multiplication and division are performed first before addition and subtraction. So calculations are performed from the left going to the right. And galain naman siya dayon by way of having parentheses. No? When you add in parentheses, then those areas nga mauna nga mabutangan sa calculation within the parentheses will be performed first, and then ang sasagwa ng parentheses amo naman dayon ang next nga i-perform. For change to order complex calculations, you can use functions to have those solving. Imbes nga i-write out mo na manual ang calculation niya, so it is safe to have nga ang function na lang yung magamiton. So may ara sa the option that will automatically calculate the value based on the data that you insert. So man example sa aton evaluation, so makita mo na formula no sort 6 plus 3 times 3. So una i-calculate ang 3. So 3 times 3 is 9. Dayon will add up 6 amoning 15 na result. Then sa isa namang example, kung may parentheses ng example, you will notice na yun una yan yung calculate ang 6 plus 3, no? So nag-9 siya. Then i-multiply yung 3. 9 times 3 is 27. So manali siya sa example. The same with the duwa ni ka parentheses, no? 6 times 3 is 18, and then 3 divided by 3 is 1. Amo na dayon yung subtract niya as getting the value of 17 by 18 minus 1. So entering a function again, equal sign, or you can have the term. So kung sum naman mo nindot ang name function, ano pwede parentheses, the values or the cell, pwede ka makaselect ng cell or arrange the cell to be calculated in the function. We are called as your argument, and then the closing parentheses. Sa auto ng sum feature naman, makita mo na siya sa aton nga home tab, no? Aran mo sa editing group. Usually makita mo ng DOE ngayong function mo ng auto sum feature sa aton ng Excel. Mo ng shortcut naton for having the sum function to be implemented sa aton selected nga range of cells. Now to copy the data, you can use the copy paste commands, tapos drag and drop method kag filling the handle ay butang to sa data nga gamiton for your function nga calculations. And then we'll defining the relative and absolute cell difference, no? Kung mga baga nga relative cell, kapag copy mo sang cells nga na that contains the formulas, the cell references change to accommodate to your location. Hindi mo kuman ni karon. Ang simple yan na as you copy ang ang isabi ka line nga formula dara kag naka-assign nga cell ang next nga cell yan, pag copy mo sa next nga line sang the same formula, ang cell nga ginagamit nga as values nga ginakaan niya sa numbers, ma-adjust man by one line. So amo na ginatawag naton nga cell reference. They are relative to the location sang butangan mo sang bago mo gain copy nga cell nga may formula. Now if you want the value nga retain, no, constant ang aton value, you have to make sure nga may S nga $sign symbol before sang letter, sang column letter, and an S number before sang column number sang aton nga cell address. So mo ng example, ang $sign A and $4 is an absolute cell reference for cell A4. So kung mas mong i-move mo ang formula mo, i-silo mo sa isa naman ka line na may cell, ang gamiton nito nga value is kung anong unod sini sang A4 no, kay na-define na siya as an absolute cell reference. So as you continue nga i-copy mo tong formula, no,
by having other relative cell being nagalain, pero ang absolute cell reference ta amo gyapon. Now for formatting a spreadsheet, so the same man drag mo na lang yung sa babaw niya. Kaya ni-demo ko naman ikaw nun may pointer na siya butang between the vertical line. Usually malain na ng symbol sa mga mouse once nga ma-indicate na siya nga between na siya sa column width, sa column letters mo alam na sa tunga, tapos you can adjust it. Kag sa row height naman, between the row numbers na maalain mo yung tsura sa mouse mo doon, tapos you can just drag them to adjust the height, or you can also double click to adjust the row height to fit for going to a best fit depending on the length of the data and the cells nga sa sulod. So for formatting tools nga sa home tab natin, alignment naman the same ng manotice nyo na the same na yung formatting tools na options pareho man sa Word natin kung sa PowerPoint. May mga wrapping man when you want 2 or more cells na na mag-fit. Example, may text kada nga cell na you would want nga din sa maglapaw sa ibang cell nga sunod sa iya, then you can use the wrapping option to activate that it will fit within the cell. Usually you would also adjust naman ang height yan or ang width. So kung may text ka mga file sa within kung may text data ka mo sa within butang sa cell nyo, you should need to also to adjust the width of the cell para ang display sa ato nga date nga written nga text nga data hindi matabunan. So again, sa font naman, pwede mo siya ma-adjust using the font size and design, of course, and the font style, also the font color. Pareho man sa atong ginagamit sa Word document. So the format printer naman provides a time-saving way to apply formats consistently lang sa isa lang ka-format ang gamiton mo throughout your worksheet. So inserting cells, rows, and columns, use the insert tab sa imong tupad sa imong home. So ang insert gallery mo ni display the options with insert cells, columns, or you can right click sa kung din mo gusto designate nga maka-insert ka ng cell, rows or columns, you just right click to the cell nga previously sa iya bisang target mga butangan, and then may ara na lang option, magawa man ang insert nga option, and then ang sub tab ya is the cells, rows, and columns nga insert. Dayon it will give you an option to kung di mo siya butang or pila ka row or column ibutang mo. So kung row example ginapili mo, butang na example 5, and then it will insert 5 rows next to the selected active cell nga ginbutang mo, nga gin-select mo after you've pressed the right click. Now for deleting cells, the same man by pressing the delete key, or you can have also right click, same as right click option ang you-mention kanina. And then you can format numbers to offset number in decimal places by having comma and display. Amo ni sa aton nga araman da sa formatting sa formatting tab man natin sa number group. So amo ni siya. Diri format cells para ito kay na mga label tawag numbers, dito na siya makita sa format. Siya automatically as you check nga ma-format mo sang iyang value, I would suggest nga beforehand pa lang i-assign mo na. For example, biya mo na yung column puros lang ni numbers yung butang mo so you can select that column, pili mo na siya maki-select, tapos right click ka, then format cells, or you can use diri ka lang maklik sa format mo, then ipilion mo ang category niya as number or currency, or naman yun depende sa iban. Ayan sa iba naman text, kung text file, tong text man lang dito ibutang mo, you can specify nga text lang. Kaya may aladan nga you would want ba ibutang mo date no. Kung by default sa nga general category siya, gina-adjust siya na automatic himo niya date.
Pero kung i-emphasize mo gid siya being a whole nga word siya nga November 5 hindi yan ang pagbaguhon if you are using the format of a text type of format imbes nga general. So dira naman ma-notice naman ang later on once mag-application kita. So amo na ang number dialog. This is the amo tong kagina ang having as a ng comma sign sa aton mga currency. Ang division das ang thousand sa mga millions sa mo. Also when you would want to have percentages diri man and your currency diri man siya. A shortcut or you can have it here diri. Ang mga numbers naman dayon you will want to increase the decimal diri na siya. Increase or decreasing the decimal values after some numbers mo. So the styles allows you to have a professional looking format. No? It consists of cell color, font, and font size. So you can also apply a theme. So if you go with the reporting, no, mga sales report based, for example, you can include theme to make the report more professional looking. So it is a predefined set of attributes having fonts, colors, and chart styles. Also sales styles and fill effects. So sa printout naman, kung sa aton spreadsheet kung sa PowerPoint naman is may mga handout version kita, may slides version. Sa office naman yati nga printing out the spreadsheet, ang suggestion is you go with the landscape orientation. Kung mag-landscape, siya naman doon pahigda ang table. Unless kung table mo lang is medyo consist of the spreadsheet mo is mga 5 or 5, 6 or 10 man lang columns na makaigo man lang siya if you would want the output to be portrait mo, patindog nga side. Then amo na pwede mo na amo na ang imong output. But usually iban nga data if you are going to present it nga damo-damo niya nga columns. So usually kapalaba na siya. So landscape ang mostly nga suggestion. Then define the part where you want to print by selecting it as adaptive sheet or cell. Tapos make sure nga may print preview ka na may option man dira nga printing the print area, no, may print area button kada. But usually if you define nga pwede mo siya ma-select mo siya, then sa print preview option i-adjust mo ang iyang ang number of columns mo, ma-adjust mo siya by having to fit it to the size of the paper. Then dira naman ang editing mo naman is to adjust naman ang borders sa printout mo. Kaya usually na kung once nga may ang predefined nga border, no, usually na malapaw ginang imong even if you are adjusting the size nga maigo ang tanang columns, pero pag keyboard ka lang pagbuwa yan na may ang last 2 or 3 columns print out na sa separate nga paper. Pero amo na makita may indicate man nagyapon mo din hasta ang page nga ma-cover mo kay makita mo na sa preview mo. So amo na note nyo lang gid wari ka mo sa printout sa inyong spreadsheet nga ang orientation niya is adjusted to page kag make sure nga ang column nga end column niya is amo man to ang sa actual nga end column man sa imong output sa imong worksheet. So other spreadsheet tools, adding headers, hook, and footers, no? Clip art, pwede man clip art. Then also sorting data, pwede maka-hide man sa data. May alaman na option sa aton nga right click option when we right click on a certain group of columns or rows. Then we use footer to either to place information on the top or bottom of the spreadsheet. Then the spreadsheet is 1 page long, the header footer information will appear on every page. So make sure mo man nga set mo man siya nga
nga ang spacing sa inyong header o footer relevant man sa size ng tables mo or sa data sa range ng table mo nga in a way nga hindi siya madugutok sa tulukod nga evenly placed mo tani ang spacing mo sa if you would want to include the headers and footers. So sa mga aspect ang adjustment mo naman sa table mo kaya ang output naman ng mga problema. So sorting data na mo initially ascending order alphabetical A to Z tapos ang numeric information niya lowest to highest. So sorting and descending order naman ang una yun ang Z going back to A then tapos highest to lowest number sa values ng inyong cell row or cell column. So you can sort data in a worksheet according to data sa one column or more than one column. Yung aning objects, these are clip arts ng photos and objects to enhance its appearance. Usually sa illustrations na ton, mga clip arts na ton, or pareho sa Canva to, pwede mo na siyang, ang browse sa Canva to, install download mo lang to separately, and then add them to the, add them as objects sa inyong spreadsheet. So, may smart at may tawag na collection of professionally created diagrams to be able for us to utilize in our spreadsheet outputs. So, maning parehas magaginan. By having inserting outputs of sa slides natin, we can generate also charts out of our data sa atong spreadsheet. So, you can notice here ang amoning reference data yung amoning table of your part-time employees na weekly payroll. But they were that the example was able to visualize the values of the net pay by having a chart kaya how the data will be represented nga mas klaro sa mga clients nila or sa ilang employees. They would have this type of chart nga may bar graph for them to be able to understand na kung sino mas taas ng sweldo or sino mas nubo. So to summarize, the primary use is Excel spreadsheets to enter, manipulate, and analyze numbers. Then the columns and spreadsheets are identified by letters, whereas the rows naman are for numbers naman. The point of the row and column intersect is a cell. Then selected highlight cell are may black border siya or may any border nga mas ma-define siya, makita mo siya doon is your active cell. And a group of cells is a range of term natin range of cells. Alphabetic text information is labels, then values for numbers, numeric information. Then a formula is a type of data that performs calculation. Then you must enter first with the equal sign, then you type in the formula that you want for that cell to perform. Then we define again function as a built-in formula that performs calculations regarding from simple to complex, and using copy paste also for commands to copying data or field handler. And then the relative cell is cells that change when they copy in the other locations, whereas absolute cell reference refers to cells that do not change when they are copied to other locations. And then the AutoSum feature enables to quickly add a range of cells and changing the appearance by using our tools and reformatting tabs and options are applied to one Excel cell types. Then selected data in the spreadsheet can be hidden so it will not be displayed or printed, which you can later on use man kung ganun lang yung reference, but you can have it hidden. The contents of a spreadsheet can be displayed in a chart format, and then the chart displays the spreadsheet data visually so you can be able to understand the data other than just the table numbers and visualize it. So, ang demo ko naman sunod is ang sa WPS na na spreadsheet at least ang functionality yan is pareho man sa aton nga MS Excel. Only that mas nag-simplify sila. Kamera man nga
advantage and disadvantage ang Excel nga software as compared to RWPS. Check kaliwat. Tama nyo, ito is a blank. Makita na da. Kita na. So, maning kung kagina itong discussion na ito, this is the rows and columns. So, kung if you want to adjust the width, i-drag mo malang. Namin is dali makita man ang may measure ang ano si WPS Office kung ano nakalapa ng width, i-adjust them. And then for the rows naman, you can drag between some rows. Now for merging cells na, select mo lang yung selected na cells, yung range naton. Then you click merge or center and you type the text input. Usually double click mo lang or double click mo hindi. And then you can also type it directly. Now for adding borders naman, you can just select and then click on this. All borders na silingin ng butang ko, but you can also have depende kung hindi mo gusto butangan, kung only if you want right border or bottom border, you can just click then select and then have kung all border na kayo, I'd want all the cells na may border. Now for the alignment naman na yun, dire mo lang. This is the vertical alignment, yung tatlo area horizontal alignment. Pwede naman na yun bold na shortcut do control B. And then if you would want to add values naman dire, example by default yung format natin, if you would check na right click format cells general ni, but you can have numbers naman. Kung numbers ang itsura niya, may decimal places kang butang, and you can use separator ang comma. Just check na lang ang example niya. And if you want that format to apply galing kay may number na lang butang, or you can have naman liwat dire number check. Okay, ang mga format ang ilog niya. So number nga format, you can have to copy it tapos select ka dire. Ang mga tanan gusto mo butangan as number nga format, then amo nang copy then you press enter. So anything na type pan dire, itong letter ni na if you want to type mga numbers, automatic na kaya mo na itong format in-apply natin, ilugo niya naman lang dayon. So yung values now, sorry, so sa mga total, you would want to increase po, pwede man dito ka shortcut dire. So select mo lang ni siya, then amaning dugang sang decimal, and then aring buhin sang decimal. Ayan, namumunta ko na ang function comma or hindi off, naka-on na. Ayan naman yung ban percent style currency. Kung sa currency default peso, but you can change man dire by again going to the format, the currency, select ka lang this drop down yung gusto mo, but these are just shortcuts ng mga currency na manamo man. So going man sa auto sum naman, magambal to sila nga auto sum kagina. This is dili siya mas kitaon siya dito compared sa Excel. This way to sum selected cells after the selected cells, directly after. So if you want to add the sum, select mo sila anay, so makita mo din may calculation din sa status bar natin. May average, may sum, may count. Ang count na is kung pila ka numbers na na-accept niya. Yan ang maning sum. So if you want to total after selecting this, just click on this button. Dili na siya magawa.
So if you notice nung pag-select to di ang ara ang formula, diri ang field ng tab, this is the formula, equal sign man siya, then the sum, then as described kanina, open parentheses, this is the initial cell of the value, and then amo ning last nga cell. So amo ning A3 ag A11, baligin add na nito nan nga range niya from A3 to A11. So amo ning gina-describe sa amo ning sum nga formula. So consider naman natin yung sum is part of our functions naton nga database of all the shortcut nga mga formulas and computations nga pwede natin magamit. So bakit to kadi ara amo nang ilang style auto sum ang default, tapos may average, may count man, minimum, maximum, depending on the functions nga gusto mo. So amo na siya. Function arguments kag amo na type out mo nandi. So ano pa for ano naman una ko sila yung nagamit ang freezing panes ni. This is for kung may damo ka mo nga data, for example by freezing the panes mga baka freeze ang isa ka portion ng sheet visible na siya gyapon while the rest of the worksheet is scrolling. So if you want this part to freeze, so select ka lang nata diri, then you can go with the freeze top row or just the first column, pwede man. So if you go freezing the top row makita mo ma-indicate siya kay may green na siya na line. Makita mo, notice mo green siya. Tapos as you scroll down ang spreadsheet, ipapiliin kaya po ang top row. So this is also a good function na as kung may gina-input ka mo nga data, but for example, masusulat mo data, makita mo kaya po ang column kung sakto nga column ang ginasulatan mo by having the top column top row nga freeze. Kaya mo na mo reference nga bala mo na kung din nga column mo sulat mo ng sakto na kung din dira ang mga na reference. Pag unfreeze mo lang siya, dire mo lang i-click to. I-click again sa dire. Mera unfreeze panes. So formulas, insert function. This is also categorized under this mga financial logical in daytime. But usually mo nang gamitin ang frequently used. Usually mo na sum average. But later on kami mga data na kamo for sa inyo study, for example, yung mga values kamo ng mga calculation sa mga construction, and you would want to go with an average of the cost din you can go with this sa most recently used na natin or mga commonly used natin na functions you will go with an average mga count in example. So kung dire ka so we'll go with average, tapos ang average mapili ta sa numeric value dire pili ka kapili dire na. So if you would click amo ning cell address, nakita yan na dire nga mo ni aton nga kuhaon ni first na initial nga range, and then you go with or this one number 2, first nga number with there naman and then there naman 5. Kung amo na kung na-select mo na then click mo ng OK. So makita mo amo ni formula niya. It will compute for the function of average of these selected cells. Amo ning A3, A4, A6, A8. So mag-click ka OK. Amo na ning average ng value. So amo na nakita mo ni mag-click sa arang value pero naka-dynamic siya nga reference dali. Amo ning selected. Now for dynamic naman hindi ko rin mo sa current nga value, but ari example mabuta naman ta text diri, I mean numbers, pila ta sa numbers na we'd go with
the formula of insert row to insert column to. This we can label this as sum of these two. So we come up with the formula first, equal sign this one plus this one. Yan mo ng formula. Then press mo lang enter. Ang mo ng sum niya. Tapos we'll adapt this formula by also getting the sum of this, the rest ng mo ng column, the two. So you can just only copy, Control C, and then select. And you select it using the shift button and downward button. And then pressing enter. So kita mo, amo nang hamal na itong dynamic. Pag-adapt sin isang formula yan, no? So pag-add mo na di, kung anong na-add itong cell, mag-adjust mo siya. So kung hindi rin nag-adjust sa B8 kaya B3 na maging add mo. Pagbutang mo naman din, B4 naman. So, and so on, yung so forth na hasta nakuha yun ang sum by each of the cell. So mo na itong naton nga relative cell functions na ito nga na-adapt as we copy-pasted the formula sa succeeding na lines. Pero man make sure ko lang ang galing side ng values man getting in difference naman, pero sa first part is these two columns na value. So dili man na sila mangita. So example kung wala ni value, example if ever we would change this na to 0, no? Ma-adjustment ng result. So adding this one, this 0, mo gyapon. If we have another value naman, then ma-adjust naman. So this is just a basic example sang calculations, no? Later on importante ni katama kay once nga dobra ka mo sa mga dynamic inputs lang, no? Ang results diri example kung may columns na puro numbers, they would automatically adjust kung ano mga input ni diri. Sama na nabing sining example. But later on, depende man sa obra nyo sa inyong spreadsheet, there are options also na these columns may refer to the results of this column. Tapos kung anong diri result niya, may adjustment siya kung may calculations ka mga ginbutang diri. So amo na kanami nga once nga mastery nyo gid sa Excel sheet. Although hindi ko man gid nga may comment for pero kung nami na kung matutukan nyo ang convenience na gid mag-solve sa mga data later on, masapos na gid kay once mag-familiarize na mo sa mga functions, kag usually copy paste mo lang ning iya nga cell, tanan nga function nga ginbutangan nyo from this previous nga ginupihan nyo sa cell, ma-apply man sa selected range man nga ginbutangan nyo. So I hope na gets naman itong setup, no? Okay man ng any questions on that part? None, sir. Pwede naman ito na at least na demo ta, pero later on i-gaan ka mo sa mga exercises para magbasa ng mga mga calculations for practical nga ma-apply niya.